Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendaftaran santriwati baru Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap 1 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni pada tanggal 1 sampai 7 Mei 2023 dengan jumlah pendaftar tingkat MTS 217 peserta, tingkat MA 46 peserta. Berkenaan dengan hal itu, maka pada hari ini izinkan kami membacakan pengumuman kelulusan penerimaan santriwati baru tahap 1 tahun pelajaran 2023-2024. Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Narmada nomor 55-YPPPNW-PSB-PSB-5-2023 tentang penetapan kelulusan seleksi penerimaan santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap 1 tahun pelajaran 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah setelah menimbang A. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan ujian seleksi penerimaan santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap 1 tahun pelajaran 2023-2024 pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2023 perlu menetapkan keputusan pimpinan Pondok Pesantren tentang kelulusan ujian seleksi tersebut. B. Bahwa peserta dengan nama dan nomor pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat sebagai calon santriwati baru dan dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan santriwati baru Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah tahap 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah. Terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. 6. Hasil musyawarah pimpinan pondok, kepala madrasah, tim penguji, dan panitia penyelenggara seleksi penerimaan santriwati baru tahun pelajaran 2023-2024 pada tanggal 10 Mei 2023 memutuskan menetapkan penetapan kelulusan seleksi penerimaan santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap 1 tahun pelajaran 2023-2024. Ke-1. Santriwati baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahun pelajaran 2023-2024 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus seleksi jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahun pelajaran 2023-2024. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Narmada pada tanggal 10 Mei 2023. Pimpinan Pondok Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG ditanda tangani. Lampiran 1.
Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada nomor 55-YPPPNW-PONPES-NHPI-PSB-5-2023. Daftar santriwati baru lulus seleksi tahap 1 jenjang Madrasah Sanawiyah tahun pelajaran 2023-2024. Nomor 1. Nomor pendaftar PI 230132 atas nama Adila Safira, alamat Pernek Baru Moyohulu Sumbawa. PI 230382 Aira Syafira Ramadhani, Pamepak Pringgarata Lombok Tengah. PI 230140 Alfi Syahrini Salsabila, Selebung Ketangga, Keruak Lombok Timur. PI 230357 Almira Ghania Adinazmi, Anggaraksa Pringgasela Lombok Timur. PI 230248 Alfiana Soleha, Montong Gamang Kopang Lombok Tengah. PI 230133 Alia Altofatun Nisa, Tanah Bea Narmada Lombok Barat. PI 230310 Alia Wulandari, Batu Nyala Praya Tengah Lombok Tengah. PI 230204 Amelia Mahadewi, Penggenggat Pujut Lombok Tengah. PI 230150 Ana Altafunisa, Jorowaru Lombok Timur. PI 230131 Andi Altafuniza, Pulau Kaung Buer Sumbawa. PI 230259 Andini Trisna Prameswari, Jurit Baru Pringgasela Lombok Timur. PI 230263 Ania Azwita, Korleko Selatan, Labuan Haji Lombok Timur. PI 230385 Anissa Wahyudi Anti, Presak Narmada Lombok Barat. PI 230329 Anissa Fatiha Zairan, Seteluk Tengah, Seteluk Sumbawa Barat. PI 230225 Akila Laura Afrinia, Lampok Brangene Sumbawa Barat. PI 230390 Arianti Arshilia, Luwek Re Sumbawa. PI 230237 Arzeti Daung Delia, Mandalika Sandubaya Kota Mataram. PI 230376 Ashifa Rahimatul Izza, Aikmal Lombok Timur. PI 230141 Astri Yuwana Sari, Desa Leseng Moyohulu Sumbawa. PI 230178 Atia Sahra Bilwaat, Bage Polak Labuapi Lombok Barat. PI 230337 Aurora Aski Walid, Jontlak Praya Tengah Lombok Tengah. PI 230392 Ayatun Husna, Timbanuh Pringgasela Lombok Timur. PI 230253 Azkia Zunurain, Tanah Bea Narmada Lombok Barat. PI 230268 Azura Adriana Febrianti, Golong Narmada Lombok Barat. PI 230183 Bayi Azalia Kartika Faksi, Sabta Marga Cakranegara Mataram. PI 230272 Bayi Diah Ayuning Tias, Selebung Ketangga, Keruak Lombok Timur. PI 230355 Bayi Intan Ayuning Tias, Aibuka Batu Kliang Lombok Tengah. PI 230138 Bayi Jinan Adwa Azhara, Selebung Ketangga, Keruak Lombok Timur. PI 230271 Bayi Rasti Anggrayani, Tanah Au Pujut Lombok Tengah. PI 230383 Bayi Sakiani Solehah Nur, Muncan Kopang Lombok Tengah. PI 230113 Cahaya Marsha Arya, Perempuan Labuapi Lombok Barat. PI 230188 Cabina Rabianka, Bleka Praya Timur Lombok Tengah. PI 230186 Dena Nandra Syafariani, Dasan Baru Kopang Lombok Tengah. PI 230207 Destapia Amrina Rosyada, Sintung Pringgarata Lombok Tengah. PI 230221 Detia Salju Pratiwi, Kelurahan Lempeh Sumbawa Sumbawa. PI 230175 Dila Aulia Afifah, Pejangge Mataram Kota Mataram. PI 230182 Dini Indah Arianti, Dasan Gres Gerung Lombok Barat.
PI 230297 Edistia Nurin Najwa, Teruai, Pujut, Lombok Tengah. PI 230166 Egista Islamia, Sintung, Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230236 Eldariza Wardani, Mandalika, Gerung, Lombok Barat. PI 230233 Eling Nuarajura Ramdhani, Bleka, Praya Timur, Lombok Tengah. PI 230127 Faiza Ghaida Az-Zahra, Sebasang, Moyohulu, Sumbawa. PI 230190 Fatimatul Ulia, Karangbadil, Mataram, Kota Mataram. PI 230359 Fauziah, Entori, Wawo, Bima. PI 230256 Fazila Febriana, Lantan, Batu Kliang, Lombok Tengah. PI 230217 Febi Syakina Maulida, Rarang Tengah, Tarara, Lombok Timur. PI 230246 Feni Lestari, Lepak, Sakra Timur, Lombok Timur. PI 230254 Fidela Lintang Nara, Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. PI 230169 Hania Haura Balkis, Bertais, Sandubaya, Kota Mataram. PI 230262 Hayatul Husna, Beber, Batu Kliang, Lombok Tengah. PI 230327 Herma Nadira, Keru, Narmada, Lombok Barat. PI 230197 Hidayatul Argianti, Lantan, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. PI 230118 Inayah Sulaika Az-Zahra, Pulau Kaung, Buer, Sumbawa. PI 230185 Isro'ul Maghfirah, Pijot Utara, Keruak, Lombok Timur. PI 230114 Izza Amalia, Kuripan, Lombok Barat. PI 230135 Jesse Febri Anggraisa, Bleka, Gerung, Lombok Barat. PI 230267 Jihan Kamelia, Golong, Narmada, Lombok Barat. PI 230215 Juanita Andini, Labuan Kuris, Selape, Sumbawa. PI 230277 Juanita Oktavia Utami, Darmaji, Kopang, Lombok Tengah. PI 230306 Kaila Kori Kurnia, Dasan Baru, Kopang, Lombok Tengah. PI 230111 Keila Zahra Atira, Dasan Baru, Kopang, Lombok Tengah. PI 230111 Keila Zahra Atira, Uma Beringin, Unter Iwes, Sumbawa. PI 230269 Kesya Apriana Sari Malna, Mujur, Praya Timur, Lombok Tengah. PI 230156 Koisa Aulia Rizki Ilahi, Dasan Tapen, Gerung, Lombok Barat. PI 230171 Latifa Raska Sania, Bage Polak, Labuapi, Lombok Barat. PI 230122 Lydia Davia Amalina, Selebung, Ketangga, Keruak, Lombok Timur. PI 230165 Linda Astarini, Embung Raja, Tarara, Lombok Timur. PI 230335 Liza Kunnufus, Rampung, Pringgasela, Lombok Timur. PI 230244 Liza Zuliana, Gelumpang, Labuan Haji, Lombok Timur. PI 230293 Lulu Aisyah Talita Azmi, Gonjak, Praya, Lombok Tengah. PI 230245 Lulu Alia Fahira, Desa Pringgasela, Lombok Timur. PI 230193 Lila Agenia Hasya, Tanah Bea, Narmada, Lombok Barat. PI 230209 Malika Silvani, Gerung Selatan, Gerung, Lombok Barat. PI 230356 Marsha Meka Mulyana, Kelurahan Renteng, Praya, Lombok Tengah. PI 230323 Marsha Dianisa, Jontlak, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230234 Maulida Sulia Febiola, Desa Loang Maka, Janapria, Lombok Tengah. PI 230115 Mentari Mehramnul Hasanah, Aiberi, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. PI 230365 Meta Apriliana, Sisik, Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230242 Miza Aura Karunia Arimi, Batu Kliang,
Sakra Barat, Lombok Timur. PI 230345, Muci Adelia Putri, Pemepek Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230366, Mutia Izmi, Marente Ala Sumbawa. PI 230216, Nadia Aquino Rizky Utami, Labulia Jonggat, Lombok Tengah. PI 230241, Nadia Aulia, Pernek Mojohulu, Sumbawa. PI 230370, Nadine Suroya Handayani, Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat. PI 230155, Najwa Mazia Afifa, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram. PI 230200, Nata Najwa Arlin, Karangbaru, Mataram, Kota Mataram. PI 230294, Naura Filza Kalista, Nyerot Jonggat, Lombok Tengah. PI 230117, Naura Hasna Annida, Labuan Badas, Sumbawa. PI 230229, Nelly Anggraini, Karangsidemen, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. PI 230308, Niken Ayu Balkis, Sintung, Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230157, Nila Maya Sopi, Beber, Batu Kliang, Lombok Tengah. PI 230358, Niswatun Nafiah, Maria Utara, Wawo Bima. PI 230147, Nova Erlin Santari, Karangsidemen, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. PI 230319, Nuha Afida Agnia Solehah, Aimal, Lombok Timur. PI 230286, Nurul Atikah, Mandanaraya, Keruak, Lombok Timur. PI 230251, Olinda Elisha, Desa Goa, Jereweh, Sumbawa Barat. PI 230124, Kistina Alicia, Jontlak, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230227, Kori Titania Suhendi, Maronge, Sumbawa Besar. PI 230184, Queen Aurelia Mumtaza, Kelayu Jorong, Selong, Lombok Timur. PI 230270, Queen Dila Kasyafani, Turida Sandubaya, Kota Mataram. PI 230239, Ramita Desti Afgani, Kelanir Seteluk, Sumbawa Barat. PI 230243, Ramzila Asfiratun Najwa, Banjarsari, Labuan Haji, Lombok Timur. PI 230168, Ratika Az-Zahra Dwi Ramadhani, Sigorongan, Lingsar, Lombok Barat. PI 230219, Raya Dwi Nesya, Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram. PI 230210, Razita Arfi Najla, Rai Oi, Sape Bima. PI 230191, Riana Dewi Safa, Lajut, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230238, Risma Hidayatun Nisa, Pernek Mojohulu, Sumbawa. PI 230192, Rista Aprilia, Bubun Mas, Sekotong, Lombok Barat. PI 230372, Rizkia Fortuna, Jerowaru, Lombok Timur. PI 230126, Rezekina Azekia, Jontlak, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230145, Safa Al-Yaziha Kesyara, Pansor, Kayangan, Lombok Utara. PI 230260, Saila Firda Aulia Rahmah, Loang Maka, Janapria, Lombok Tengah. PI 230334, Septiana Saskia, Bunut Baok, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230334, Septiana Zaskia, Bunut Baok, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230213, Sifa Atun Handayani, Karangsidemen, Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. PI 230307, Sipa Hadatun Nisa, Tiwugalih, Praya, Lombok Tengah. PI 230196, Cindy Rasta Faulin, Batu Putih, Keruak, Lombok Timur. PI 230189, Sofia Amanda Farid, Lembuak, Narmada, Lombok Barat. PI 230298, Syahira Desvitasari, Manala, Taliwang, Sumbawa Barat. PI 230206, Syakiratun Ni'am, Perina Jonggat, Lombok Tengah. PI 230290,
Syifa Amanda Volan, Bonjeruk 2, Jonggat, Lombok Tengah. PI 230276, Syifa Azria Syafira Ningsih, Kebon Ayu, Gerung, Lombok Barat. PI 230167, Ulfiana Intan Larasati, Kuripan Utara, Kuripan, Lombok Barat. PI 230240, Unaisah Astu Uswatun Hasanah, Kukusan, Beji, Kota Depok. PI 230331, Uswatun Hasanah, Tonda, Madapangga, Bima. PI 230128, Feli Aulia, Darmaji, Kopang, Lombok Tengah. PI 230143, Vivi Adelia, Karangbayan, Lingsar, Lombok Barat. PI 230368, Wahisatul Mardiah, Pemepek, Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230351, Widya Sartini, Ai Jambe, Kuripan Selatan, Lombok Barat. PI 230302, Yola Oliviani, Ubung, Jonggat Praya. PI 230163, Yuanita Az-Zahra, Kalianyar, Terara, Lombok Timur. PI 230309, Yulisa Astia Ananta, Desa Barabali, Batu Keliang, Lombok Tengah. PI 230203, Yuni Brilianti Tohran, Barabali, Batu Keliang, Lombok Tengah. PI 230284, Zaskia Humairoh, Aidarek, Batu Keliang, Lombok Tengah. PI 230136, Zifara Lutfiana Ulfa, Pendam, Janapria, Lombok Tengah. PI 230201, Zilfa Niswatul Hiyaroh, Presak, Narmada, Lombok Barat. PI 230137, Laisha Safira, Truwai, Pujut, Lombok Tengah. PI 230360, Sabita Nauratul Jannah, Desa Waria, Wawo, Bima. Ditetapkan di Narmada pada tanggal 10 Mei 2023. Pimpinan Pondok Tuan Guru Haji Hoiri Habibullah SAG ditanda tangani. Lampiran 2, Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada nomor 55/YPPPNW/Ponpes NHPI/PSB/5/2023. Daftar santriwati baru lulus seleksi tahap 1 jenjang Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2023-2024. Nomor pendaftar PI 230162 atas nama Ainur Rizkina Heri Irsani, alamat Penuja, Praya Barat, Lombok Barat. PI 230158 Anissa Maulidia, Pandanwangi, Jerowaru, Lombok Timur. PI 230386 Arini Zahra Mufida, Masbage Utara, Masbage, Lombok Timur. PI 230338 Bayi Anissa Yulia Lestari, Pemepek, Pringgarata, Lombok Barat. PI 230142 Elis Sulastri, Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur. PI 230180 El Mizan, Pandanwangi, Jerowaru, Lombok Timur. PI 230151 Emilia Hilwa, Keru, Narmada, Lombok Barat. PI 230305 Kesya Nurinsani, Beleka, Praya Timur, Lombok Tengah. PI 230228 Marwah, Taman Sari, Gunung Sari, Lombok Barat. PI 230363 Mufidatus Salihah, Penuja, Praya Barat, Lombok Tengah. PI 230371 Mulyani, Girimadia, Lingsar, Lombok Barat. PI 230161 Nadianti Firdaus, Kebun Sari, Ampenan, Kota Mataram. PI 230187 Nazila Zenika Hasna, Tanah Beak, Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. PI 230341 Nurlaili Hayatun Nupus, Pandanwangi, Jerowaru, Lombok Timur. PI 230231 Oktavia Elmiani Putri, Jango, Rungkang Timur, Janapria, Lombok Tengah. PI 230218 Putri Fasya Rezekia Ramadhani, Desa Beru, Barangrea, Sumbawa Barat. PI 230232 Kirani Raisa Putri, Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. PI 230177 Rina Andrayani, Lamusung, Seteluk, Sumbawa Barat. PI 230220
Salsabila Madihan Adi, Pagesangan Mataram, Kota Mataram. PI 230315 Sasdiana Fitri, Sintung Pringgarata, Lombok Tengah. PI 230146 Sofia Raudatul Huya, Pengadangan Pringgasela, Lombok Timur. PI 230279 Syifa Seli Rizkiah, Jorok Utan Sumbawa. PI 230344 Tanzila Aulia Nida, Praimeka, Praya Tengah, Lombok Tengah. PI 230149 Tia Ulga Catun, Lendang Beduk, Pengadangan, Lombok Timur. PI 230384 Trisna Restu Agustin, Sabah Janapria, Lombok Tengah. PI 230264 Piona Latifa Zahra, Presak Narmada, Lombok Barat. PI 230303 Yulian Agustina, Dasan Baru, Kopang, Lombok Tengah. PI 230208 Zahra Qurratul Aini, Desa Baru, Brangrea, Sumbawa Barat. Ditetapkan di Narmada pada tanggal 10 Mei 2023. Pimpinan Pondok Tuan Guru Haji Hoiri Habibullah SAG ditanda tangani. Demikian pengumuman kelulusan penerimaan santriwati baru Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada tahap 1 tahun pelajaran 2023-2024 kami bacakan. Wallahul muwafiq wal hadi ila syabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.